बंद करो रे बाबा। ओह हेलो। गुड मॉर्निंग इंदिरा जी। तो सुबह सुबह क्यों नींद से उठा दिए? আরে এক্ষুনি আবার ওই কনক আসবে, এসব পুজো ফুজো কি সবের জন্য ডাকতে बकवास। क्या इंदिरा जी, इधर आपकी किस्मत जाग रही है और आप सोने की बात कर रहे हैं। राधेश्याम जी, सुबह सुबह मुझे मजाक पसंद नहीं है। एक तो नींद से उठा दिया है, ऊपर से मजाक कर रहे हैं। किस लिए फोन किए हो, फटाफट बोलिए। किसने कहा मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ? मैंने तो आपको मुबारकबाद देने के लिए ही फोन किया है। हाँ। मुबारकबाद? क्यों, क्या हो गया? वो क्या है ना, आज का जो सूरज है वो आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। हाँ। बाप रे बाप, कनक के हाथ की खाना खाने के लिए इतना बेचैनिया। सोए नहीं क्या रात को? अरे नहीं नहीं मैडम जी, बात वो नहीं है। आप सिर्फ एक लंच के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? हाँ, खुशखबरी सुनने के बाद आप मुझे दावत खिलाने पे मजबूर हो जाएंगी। क्या समझे? समझ में नहीं आ रहा है, विरक्त तो खाने लगছে। क्या हुआ है, बोलिए ना। ऐसा है, आप परमानेंटली मिसेस इंदिरा चौधरी बन चुकी हैं और यही मुबारकबाद मैं आपको देना चाहता था। मतलब क्या बोल रहे हैं आप? अरे अरे, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। ये राधे श्याम गुप्ता कभी किसी को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्या समझे? हाँ, पर क्यों बोल रहे हैं आप ये? देखिए इंदिरा जी, इंदिरा चौधरी मतलब आप नहीं, वो असली वाली यहाँ से भाग गई हैं। क्या? जी हाँ, कल रात को ही यहाँ से चली गई है वो। आपका दिमाग तो ठीक है ना राधेश्याम जी? এরকম সাংঘাতিক একটা খবর শুনে আপনি। अरे आप तो मुझे जानती ही हैं मैडम जी। मुझे शतरंज खेलना बहुत अच्छा लगता है। शतरंज के साथ इसका क्या संबंध? अरे है ना मैडम जी, बिल्कुल है। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, शतरंज में हमेशा आगे का देखकर चलना पड़ता है। इसीलिए यहाँ भी अगर आप थोड़ा आगे का देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब दूध का दूध और पानी का पानी ही नजर आएगा। हाँ। नहीं आया। আপনি বুঝতে পারছেন না, একমাত্র ইন্দিরাই ছিল আমাদের ট্রাম্প কার্ড। কনককে সামলাবো কি করে? उसको अगर पता चल गया ना तो आपका दावत क्या, मेरे को जेल का दावत खिलाएगी। अरे अरे मैडम जी, आप तो बिल्कुल घबरा गई हैं। जरा धीरज से काम लीजिए। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए। देखें, আমার ছেলেরা ওকে ধাওয়া করেছিল। তারপর ধরতে পেরেছে? না, তা পারেনি। फिर इंदिरा शेष पर्यন্ত नदी में कूद गई है, मैंने नदीते झाप दी है। इसमें खुश होने की क्या बात है? अरे बुझलेন না, আপনার রাস্তা একদম সাফ হয়ে গেল। বোকার মতন কথা বলবেন না রাধেশ্যাম जी। बॉडी कहाँ है, मिला आपको? आप भूल गई हैं मैडम जी, उस नदी में मगरमच्छ है, मगरमच्छ। इसके बाद भी आप बॉडी पाने का ख्वाब देख रही हैं। এতক্ষণে তো ওরা ওর ক্রিয়াকর্ম করে দিয়ে হবে। আমাকে একটা লাশ সুযোগও দিল না ওই इंदिरा चौधरी। हाँ, अब तो आप ही हैं इंदिरा चौधरी। एक तरफ आप हैं जिसको सब कुछ मिल गया, और दूसरी तरफ मुझे देखिए, खो दिया मैंने मेरा पहला प्यार। हाँ। बकवास।
काट दिया। राधे राधे। না না, এটা হতে পারে না ঠাকুর। তুমি আজ আমাকে কি দৃশ্য দেখালে? কেন দেখালে তুমি এমন? তুমি আমার মাকে বাঁচাও ঠাকুর। তুমি শুধু আমাকে এইটুকু খবর পাইয়ে দাও যে আমার মা ভালো আছে। আচ্ছা, আমি না তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি যেই খবর পাবো আমার মা ভালো আছে, আমি খালি পায়ে তোমার মন্দিরে গিয়ে পুজো দেব। শুধু আমায় এইটুকু খবর পাইয়ে দাও ঠাকুর, এইটুকু খবর পাইয়ে দাও। তুমি আমাকে, আমার প্রার্থনাটা তুমি গ্রহণ করো ঠাকুর, গ্রহণ করো তুমি। এসব তুমি কাকে বলছো কনক? এটা তো পাথর। এর সামনে বসে মাথা কুটে শুধু শুধু তুমি নিজের সময়টাই নষ্ট করছো কনক। আপনি যে বিষয়ে জানেন না সেই বিষয়ে কথা বলার কোনো অধিকারই আপনার নেই। সত্যি কথা বলার জন্য কারোর পারমিশন নেওয়ার দরকার পড়ে না কনক। তাছাড়া আজকের দিনে যখন মানুষ চাঁদে পা রাখছে, মঙ্গলের খোঁজ নিচ্ছে, সেখানে এইভাবে একটা পাথরের মূর্তির সামনে বসে এরকম ভাবে কথা কারা বলে জানো? তোমার মতন দুর্বল আর অসহায় মানুষরা। আপনি ভুল ভাবছেন ম্যাডাম। এই পৃথিবীতে সব থেকে বেশি শক্তিশালী কে জানেন? কে শুনি? সময়। আজ যাকে আপনি দুর্বল বলে অবজ্ঞা করছেন, কাল সময় হলে সেই আপনার সর্বনাশের কারণ হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা আছে ম্যাডাম? মুখের কথায় কি আসে যায় বলো তো? হ্যাঁ, তুমি কথা ভালো বলো, সেটা আগেও অনেকবার শুনেছি, কিন্তু নিজের চেহারাটা দেখেছো আয়নায়? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধে হেরে যাওয়া পঙ্গু এক সৈনিক। अभी रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। तो একটা কথা তুমি ঠিক বলেছো, মাননা পড়েগা। কি? এই যে পৃথিবীতে সব থেকে বড় হলো সময়, আর এই সময়কে ঠিকভাবে ইস্তেমাল করতে জানতে হয়, যেটা তুমি জানো না, যেটা আমি জানি। অহংকারী পতনের কারণ, আর আজ আপনার চোখে আপনার শেষ দেখতে পাচ্ছি ম্যাডামজি। আজ ভগবানের সামনে আপনি যে অদ্ভুত দেখাচ্ছেন, কোনদিনও ক্ষমা করবেন না ভগবান এটা। কোন ভগবানের কথা বলছো তুমি? এই পাথরের মূর্তির কথা? এর জন্য তখন থেকে বসে বসে চোখের জল ফেলছো। দেখো তো, তাকিয়ে দেখো, এই পাথরের মূর্তির চোখে জল আছে? নেই, আর কোনোদিন থাকবেও না। ভগবানের চোখের জল দেখার ক্ষমতা আপনার নেই ম্যাডাম, কিন্তু ওনার দোয়ায় ওনার রাগকে অন্তত একটু সময় করে চলুন। ভগবানের চোখের জলের ভার নেওয়ার ক্ষমতা এই বিশ্ব সংসারে কোনো মানুষের নেই। সব বুজরুকি, এসব অলৌকিক ব্যাপার মানুষের মনের ভয় থেকে জন্ম নেয়। আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করো না। সত্যি আপনি বিশ্বাস করেন সমস্ত অলৌকিক ঘটনাই মানুষের মন গড়া? তার কোনো প্রমাণ নেই? কি বলতে চাইছো? সত্যি আপনি বিশ্বাস করেন ভূত, প্রেত, ভগবান, আত্মা সব মিথ্যে, কিচ্ছু নেই পৃথিবীতে? কে? মনে পড়েছে কিছু? এখন আপনি এটাই বলবেন আমরা যা খালি চোখে দেখতে পাই না সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই পৃথিবীতে? যদি সেটা থাকেও, তুমি একটা কথা জেনে রাখো, আজ এই বাড়িতে, এই চৌধুরী বাড়িতে যদি কোনো ভগবান থেকে থাকে, সে আমি। আজ আমি তোমাদের ভাগ্য বিধাতা। তোমাদের প্রত্যেকটা শ্বাস প্রশ্বাস, এমনকি
বেঁচে থাকা না থাকা সে সিদ্ধান্ত আমার ওপর। এত অহংকার আপনার? কোই শক। আমার ভক্তি যদি সত্যি হয় তাহলে এর উত্তর আপনি নিশ্চয়ই পাবেন ম্যাডাম। আমি জানি ঠাকুর তুমি এর উত্তর দেবে। আমার তোমার উপরে সম্পূর্ণ ভরসা আছে।